Kawol na ba sebe ansi Hebrew ebi na. Hebrew ebi kumu kongle. Kanane ebor se anye amba kamelge be esheng. Drana ebor dambul enebi anoso ana amalga aladam te eshi ekpadam te anoso ansa anana nyanana. Ama neniare lala logo be anchi ere brato mupi binyin sune ebolo amalga ansa anye. Mupi binyin na so ne eto esoso na kasawole keke. Ebina male ne elerfane mu enamba kawo koso keke. Ebina ne ebor bekeman kura bolmoso anyang ndi efuli fane kufultina. Mu ele ebore beda beke dule gbagba chap ansata ambaka malaga ne kuku elenga na ako dronya ereto. Mu alakada nkperbase bu olubi eshi bumoto onlogna. Eya chene ebor so enyin pata lebe jisusu ana ebonyampo bakakpa. Ebinyin na kacho malaika keke bu esheng. Ebinyin na mala bacho malaika keke anafane. Kanane ketre ne ebor somona mala bacho bumu ba atre anana. Ankpelman so malaika mu male ne ebor dankangle. Impi binyin elefo. Kabre enki fututo. Onko kadabaka man malaika mu male ne ebor dankanga fane. Membale mututu na mwalagba ebale mpi binyin. Adabaka man ebore kada asha kabar mupi binyin jankpursana dronyatana. Lene edankange. Adaga fane ebore be malaika keke kabonyamu. Lene mwale nang malaga amba malaika kunglina be eshe ankange. Ma ebore be shene ma malaika be worfun efu na. Na ma anyamale be worfane ede acho ulong. Ama ebinyin na bere bu esheng. Lene ebore kange. O ebore. Fukur bemba woto amba na ayo. Kashinteng malene femba ku eji kuwur fo baseso. Eshi fukur na to. Fesha esheng. Na abul ekpe ebore bu enishito ensenkishi elubisheng. Amuso ne ebore. Fo ebore na larfo. Ansan tafu nki ejankwarpona. Kagbunu fuluso. Bu nku. Ne eta ngbitifo. Mbonyanfo acho fo brana. Ebore kongle na. Enan kanga fane. Faran kona fo enyin pana eto kasawule. Ansanta fo gbagba enwana anwor esoso. Kachako esi mananwu amokeke. Amafale benke awoto. Amokeke binki adara fane asubusina. Fembo amota fane pingina. Na acherga fane asubuso. Ama fale ma cherga keke. Fale ma bel keke. To. Na malaika mu male na ebor dankangle. Ba chene majisuso mfe. Hale na enyat. Tafu dunga na bube grufu kumuli. To. Kanane malaika bu eshendu ebor bu enishitu anana. Bumo kekele ayoyu na. Oshun ebore. Ni ebishungu bumu na bache bumo na banye komolganato. Hebrew ebi. Kumu anyo. Komolgugbo na be esheng. Amuso. Adaga fane anka bugu asote nene nnu aso. Ne anu na. Sangana so. Aman firge anfo ekpa unchong. Baro mone kadambolo malaika so ambana dalekashinteng ana. Ankpolo mone so. Ekama ne edamambe. Bomoso unko nnu anso lombo koboya na. Amudo wuro da nye. Kumobo kasokbarge. Nakadagamu ana. To. Na ambang pelang lebo komolo gbongbong eriso. Ngasene anyan wora angalaga kasokbarge. Enyan pogbagba edan fara ombo komologana bo koboya ansabasa. Na bomone bedenu kumu mokotona malingine anyafane klekashinteng ana. Kumu alebu bushi. Eborogba bebolo etu ni sheng ne emamachi sheng. Ne eborob eleng ba anang toba aworbeto. Ne kuyoiche na ba anki ana. Ne abe chegato asa basa eshi mugbagba baka personato. Eji shida afane kumulgana lekashinteng ana. Yesu kaki fene dimedi bu esheng. Ebor malamanta dronya ne kebim ba kachako so. Ne anyem malga kumu bu esheng ere. Ombo malaika ano. Ama esoko
malga kishen ere abora sebe na toba kakpa kofane mana ebale dimedi na ambu eshenwo fo ebore bakagbante ere onko mana ebale dimedi bo kosokorgoso na fo ebore bikeni musu ere ankpala mana so sanga gberebe ko fadan shene e malaika da chu mu ana keni fata kamankura na bonya mbumu fana kuwurna ansanta kosokeke mbomu eno kakanga fana ebor ta kosokeke mbomu eno ere bingine fana shen minti asunaso neni arebre anyi mana wu kosokama kabinu asmu ama yesu bre anwu bakata kamankura na bonya mbumu fana kuwura ama sanga kperebeko ebor dan shene e malaika da chumu ana ankpol luwu na awurfon ni ejina so sanga na so ebinwu ansa basekeke ankpol ebor bakakiso kumale banfule ana edese fane ebor na asokeke woto ankpol moso ansa na woto asemu na eshene yesu bul awurfontu nki esi chembi sanga na so emone eyer bumu kumolgotana bember basidamta na baba tumu eji mbe kamankura ba ebelna ba ako basina balara ne biki ebor ba basina na bumu ba elerpo yesu keke shika nan konglet ana amuso na katar bumu muni pibi ana ma wurmu anishinyorna lo maleso eshina ekanga fane ebore memmalgafu eshen ansa ni pibi ana ensin difu epang eshi ensherto ebi na keke bu enishito mukongle na ekangle men yerdamu komba kaman na enan kangle mana basene eborata mbo ma eno na keke ende kumwale ankpal basena kako dimedi bu eyur na ankla na so mugbagba so bumubo kapur kongle na ana sanga na so ebembulu luto umur esene eku lubu elena mo ele satana na sanga na malaso epenso basana bele lubu kanya ba anya eshi bumubo kibitina keke enyege ankpala manaso kibanfule ina gen fane mana e malaika na ebe cheto Abraham mona ne be ana na ebe cheto ankpel le malaso adaga fane mogwagwa eki fane muni pibi ana eshi ekpekamaso sanga na so ebembala bumubo kuwurupo mboboro matapo na basi binting in yerda eshi ebor bu anishito na mwala wurlong basi benye bumubo oluba katampan bomu to neniare ankpal mogwagba kelur kuchunkene to anlar ensinji amubo awurfo naso ebinting enche bomone balur kuchunkentena to Hibru ebi kumu asa Yesu kacho anebi Moses bu eshen amuso anni pibi larsa ana nemenle bomone ebor tere ayo ebor sana menta menyibu anishi nyu Yesu na ele anye bayerda ere bubushungupo na bora matapu ne muso na so enken kanane edu edaman lar esene eshungu muna kaman fane kanane anebi Moses dambugu kagbane nshung ebore bukowutu ebi kekena ama Yesu echu anebi Moses bonyanga fane kanane ebu porpocho ebu na gbagba bonyana yankpel manaso esa enapur ebu fane kanane ebore malebe por kosokeke nyamna kashinteng anafane anebi Moses kada man lar ebor kaman fane kayerbi eshi ebor bukowutu ebi keketo ansindeji esheng na aben wur kachakoso bashidana ama Kristo buru bugu kagbana anafane ebor pibinyen eken ebor bukowutu ebiso na anyala ba ko anye bakanyen na tamane anyi puchu kumuso na tokpakpa kumare anle ebor na bukowutu ebi anana kana mbete ka man bu eshin to lo male nuku eche na be kangana fane mimba nu ebor bu ebul kabre mensa mun wor menye ba ankpana kpakpa fane kana ne bedan koso ako ebor bu elena kuma ba jamana na
edale kiyito be kuchunkene be sangana ebore ye ndonne minne na nyina na dan choma nkeni ansen dan worma nkeni na ama bumwale dan wu kusuna ma ebore dan wor anfi adana na keketo amuso na ndanya agbo onwoto bumu sangana ebi ansan kanga lena fane sangana keke bumu ba angbane befu ekpa ana na bu ma pin ma ekpa ana bu eshen amuso andan ta agbo ana ombo ankanga fane buman luru mu kuwishina to keke ankoropo ana memba deso na menyeto ba ekma esa mako kagbano ko nukulubi na komona kaman yarda na esa man shin amudan wur efo ebore na ewo ankpatana ba ekpana so na sanga ba woto na ba tar kabre ba sange memba ling aberto sanga na so alubi ba kafuli shen kama man shine menye ba ekma ba kagban eki kpakpa ankpalma na so na amba ko anyi ba soso ba tama na to kpakpa en yafo ekr kumare anyi ne Kristo eko kachegu kongle kumala na mintin nnu na fane memba nnu ebor ba ebol kabre mensa mon woro menye ba angbana kpakpa fana kana na budan koso sanko ako ebor ba elena to na basumu ekoso ako mbo elena mana basene anebi Moses tanjen kpar anre Egypt be efulusina edala na basumu ne edanya agbo onwoto anfi adana kekena mana bomo na badan wur olubi kiyito na bomo be eyurane danshir ndonanga to na basumu ne ebor dambo ankanga fane buman luru mbu kuwishina tana mana bomo ne badamu nu ansa ebor nanga to an wufane bakada mintin nlur ebor buku wishina tana yarda na badamun kuso Hebrew ebi kumu ana kawushachine ebore bu basuko bu eshen amuso ankpal ebor buku wishina to buku lurubo kono nasasana kakra desuso menshine amba deso na kuma ba sanga kanfo bumanwu anye ba ekama ka pan kulur kumuto ankpala manaso kanana bar lala na damba anye to na anu kumu na gbagba na bumu alagba danye kumu ama kumale da mun wur bumu shan ankpala manaso bukada nu kumu na badamanta yarda anso kumu to neniare anyina an yarda ere ena luri ebor buku wishina tana long male na ebor kanga na fane anda nya agbo ana ansombo onkanga fane buman luru muko wishina takeke ama banyili sanga na eto drunya na keke ambafu kabre ambo kushun loge ankpala manaso lonne emalga kakpako ankange kakisunu supuna bu eshen fane andong ana ne ebor wishi kakisunu supuna eshi mbu oshu na keke tonyam kumwale na enan kange mfena afane buman luri muku wishina to bomona badan fara nnu baro lalana da mun luri ku wishina to ankpal bakada mun ku koso nusu ama basko kara woto na banye ku wishina to unluri amuso enan yili kachako antar kumu kabre kuma bakaman poina enan ba bolo ewur David so ankange kishenne antan kran fane kabre ne mimba nu ebor ba ebol mensa mon woro menye ba amu pakpana kede enenyin fane ne Joshua tanshene bulur ku wishina ta ana ebor da manan malaga kachako malaba eshin amuso kibingine fane ku wishiko na kachishunu supo pena krajo ebor babas anana ankpalmana so esa kama ni elur ebor buku wishito bi wushi eshi mogwagwabo oshunto fane kanana ebor dan wushi eshi mbe oshunto na amuso menshine anwur eniaga nlur ku wishina to na esa kama manta kaso manu ambe badrapona ba ayaso onfu ekpa ankpalmana so ebor baka malgana ko ankpa na eleng na eji acho tokobi ji nonyo kibitin aku abarga anfira nukyoyuto ansinating abarga awibe chekpa
na mfoto. Angbere tingeji basa ba anshira to ba aso shaso na bomo ba angbanto ba anshira fese ane demu. Koso toso keke monwoto angana eboroso. Koso keke nyam di efule ana andese mbu anishito. Mwala na anye keke bin yili mbu anishito ankangamu oshun na anwor keke na kosana kaba na anwor amu. Yesu kala boro matapu numuso bu eshing. Anka ko boro matapu numuso na batar mu Yesu ebor pibinyen na eyo ebor gbaga bu anishitina so. Menshine amba ko anye ba yerda na anyi ji kumu ba sheda na bu eshen to kpakpa. Ankpala mana so, manafane anye ba boro matapu numuso na le esene emawu anye bu eshing gban sokowor ana. Ama ele esene elur kuchunken kamata ana anlar fane kanana anyalagba bilur amutana. Ama mwara mungur kulubi keke. Amuso, neniare menshine anye kagbane amba ebor na bukuwur puti akpa. Kakpa no kowor bakake wona. Ndong ne ebore bingu anye kowor na anye kowor bakake mone kebenche anye to sanga na kadagana. Hibru ebi kumu onu. Yesu kale kuwuru wupo bo boro matapu numuso bu esheng. Boro matapu numuso keke mobra na edimedito na ba larmu. Ni ebi yili bo mobu ketle muto oshung ebore ansabar ebor enkiana na esarga ankpul elubi anaso. Ankpul esheng kabe gban mu alagba eshi ekwadamta anatuso. Enyi kanane ebinta kanyiti. Ekene bomona bumunyi na basamona bafwe naso. Ankpolonso ebor naso komo anafane eler sarga. Mana ankpol basapote bu olubi nawulso. Ama ankpol mwala gbagba pe gbaso. Ese kama manting anta lebo bonya bukushung ere ansamo gbagba bukumu. Ebor nawle enantere ese anta lombu kushung ombomu eno. Fana kanane edantere erona. Ne edan jenkper nki boro matapu numusuna. To, lonne Kristo gba damanta boro matapu numusubu kikina bobonya ansa mbukumu. Ebore ne edan kangamu fane. Mpi binyen elefo. Amuso, kabre nki fututo. Komba kaman na enan kanga kakpako fane. Femba le boro matapu. Ansa woto amba na yo fana boro matapu ni eshi Melkizedek bakananto. Yesu kadawo ankpato dornya eretana. Eda ta kushu ni anishichubi ena. Awu kabora koloto. Ansanda kanga ebore na eda binting amolgomu eshi lutina. Amba eshentirsu. Ebore malide nu amba kukulana ankpal amba kabora nganaso. Keshintento mo edale ebinyenna. Ama edambolo mbe torot ana nkoya kosana kele kosonu. Ebor male kaban shini eki chembi nlogoso. Moso ne ekma ne ebinu asamu bimbula nya komolga na komonko ekrana. Na ebor male ta mu nki boro matapu numuso eshi Melkizedek ba ekoso. Kabade kofo ekoso ba eshing. Lebu demu ereto anko asudamta na amalga. Ama kakanga menyi eshe na ne mimpin amutu dukakpa ana ankpal menkam na pin eshe na to mana naso. Adandega fane membale benginpu neniare. Ama hal ambre she ese enang lange ngin menye kashinteng bu aborishing bu sososuna mima pinto. Adandega fane memba ting eji ejibegbegbe so neniare. Ama kenyepo na menyala kranuna. Ese kama mala na ekranu kenyepo krale kebibi anana. Emana mpin ebor bu anishito bu alelisheng bu kinginito. Ama ejibegbegbe so barala basa par na bomo gbagba koya ense nyekalala na kulubitu na pe ana. Hibru ebi kumu eshe. Amuso menshine amba yigi so subu esheng ne abe kote Kristo nato
n sun yu anishitu in ya lurku numu fere baka ba watutu. Amanan daga an kana fara soso bukin yin anana an yin fane an kana tol. Kalar awurbe na amon kotono ebor bu anishitu na to keke. Aman daga fane ana yin ka yarda ebor bu eshen nko ana yin menye ka borangana bukin yin na enwana baka bata edeng basu nko basi bukiting lutu bu eshen ne temuji baka sokperga na komonko ekrna bu eshen kura. Menshin ambayu enishito ebor malishuli lon anyamba wura. Ama basana badan bar kufultina to na bubaji ebor so baka kina ba ebel enkenina asanye bomo baka kige ashikuyo ichena to point ansanfo ekwana pare baka na beta amba ebor koto manting onwar keke butienyi kanane ebor baka malgana wala ansa bomo ansanyi ebor ba jemane na kebe bana bu eleng bu esheng ada mala keke ne binyi ansanfo ekwana amuso kana beta bomo amba kalar bomo bu olubito manting onwara ankolmana so bomare na gbur ebor pibi nyenna na amatika dibe largatna so anana ana ngaba mo basa keke bu enishito ankolmana so kasawol kama ne kibinu boruchu na abeka tor komoso ansa sur asur so na ataga asa basa na budu aso komosona benye ebor banafa ana ama kasawol kama na kebe kur ewidibi ana na ajinjina wole le kasawol jaga ana na komwale mandaso kebenye konuso na komo baka man bo chokomo ede ankropo shas ana kashinte ana na anye kang lebu eshen ere ama menyare anko yerda fane eshen lelewo menyeto ebor man la esene emawur eshen na amoba ekosa ana ne eteng menyibu kushu naso ansinan ten kecheto na menkpal kasha mone menko asha monaso anche ambabaseto ansan krache bomotana so to longpakpa ne anye shafne menyibu ekama ebakra prikinishi odu enyafo ekrna sangna so asone menyetamana bembol ekpa anye ma shafne minki botolpo ama anye shafne memba kote bomo na bata yerda ne kanyite enye kosona ebor nasikon ankanga fana ebensanato ebor bukon nasiso na kama chergana bu eshen ebor kada nasikon ansi Abraham na edambo mogbagba bukumu na fane eben woro kosona edan nasi na ankolmano so ese keketa mana woto achomo na ebu anti amudon wuro bakatre lene edan kan Abraham kashinteni miji fana fane men nafafo ansafo kamantu ebi damta andon ana ni Abraham jikenyi tilong enyanye kosona ebore ye eben worna na basa babo antang esene echobomo bakatre na baka ti abo antana eji kashinten amo emor kama na kowo bomo ba amferto ebore da sha kingini basene banye kosone enasokon ankanga fane eben wurna fane emancherga ambokon nasasana keke amosone ebo antang ansabomuna neniare anye aso anyo na amanting ancherga ankolmano so ebore manting nku efekeke aso anyo na so na anye na anshule amata ebore na benye kagbana akoko molga batama nuku anishituna tokpakpa lebetama ere eshine anyeba yerda nuku anyeba angbantana bewur elenene eyile fane kanane bache ekulong omununa ojo sangana anyenye nluri echembi anato bakakpu chembi tana ndonne Kristo pal anye so anjankper anye enyaka wona mukongle na eki boro matepu numuso eshi Melkizedek ba ekoso Ibru ebi kumu oshunu boro matepu Melkizedek ba eshin Melkizedek ne anye malga mba eshingare dala Salem ba ewur ana
ansan da na le enyin petan le ebor be bor matapo. Kacha ko Abraham ya mo buwur ko eshi kanato ansan beta ayu epe ne Melkizedek ya tumu ekoto ansan na famu. Andon ana ne Abraham se Melkizedek se kama na eda nyina bo kudu sopo. Kosana ka jankper Melkizedek bu eshento elefane. Amba kater bu kifite ele ebor bu anishitu bu alilisheng bu ewura. Kada malaba kaman Salem bu ewur elemu. Komo elefane kagbun wishi bu ewura. Ese minyi muniyo na mututu bu esheng. Onko amba kananto bu esheng. Ese male menenyi amba kakurgache ba jamane. Onko sangane ewu. Edufane ebor pibinyin ana. Ale bor matapo mone ewota amba na yo. Nefu kenito fimpin fane. Melkizedek dale esugbong ana pasa. Ankpal manaso. Ane nyin Abraham ba dansamo omba kanato. Ba kanye keke bukudu sopo ona. Anebi Moses ba ambrana male. Edan kange fane atega fane. Levi ba kanante ebi. Ne buki bor matapo anana. Eba so bumu pebi Israel ebi kudu sopo. Nkeshine bumalagba le Abraham mona nebe ana. Melkizedek da munshi Levi bakananto ama mwaladan so aso bu kudu sopo eshi Abraham koto ansan nafa mu Abraham kungle na eborata amba ono nasoso ansana. Ekama malibe nyi genfane esene ebe nafa mobarkasa echo emone ebe nye nafa na nko. Nefu kento finwu fane bora matapu ana na bere baka pleso. Basine bawu enaso kudu sopona. Ama Melkizedek bere. Esene abora sebebe kanga fane ewo ankotena. Edan so kudu sopona. Amuso. Esi binten ankanga fane Levi ne ebe so kudu sopona kwa. Bol Abraham so ana. Anke mbu kudu sopo. Anana. Ankpala manaso. Sanga ne Abraham tu Melkizedek na bamana nkurge Levi. Amuso. Anyale bintin ankanga fane. Sanga na so ne Levi krawo. Mona ne nyin Abraham nato. Kanane Yesu ne Melkizedek dul abr bu esheng. Na fane ese dambantin ombulo Levi bakananto bu boromatapo anat na ba ekoso ana. Enye kabawo ti chembi. Long malaba ekoso. Ne ebor tanta ambrana ansabasa. Ejinese ana na anda nandaga fane. Bora moto popote ko namba ka du fane Melkizedek ba ekoso. Mana bora moto po nimusu Aaron ba ekosa. Ankpala mana so na baban cherga bora moto po anana bukiji akpa. Kumare ataga baka cherga ambrana akpa. Esene eshen ere biji mbu eshen ere maleshi kanan potete ana. Ese kama mana lar kanana to unshung boro sorona akpa keke. Ankpala mana so kubonfuli anafane juda bakanan to na anyen panalar. Moses mala momalaga shay ankanga fane kanana ti boro matapo anana so. Osana ana kanga ere malagba ena bugi oshunato nenegba kura fane. Bora matapo popurko mala fane Melkizedek nanlar. Mware menitime di ba ekpa anaso ne ebolo nki bora matapo. Ankpa na esimenting enjejeso ne ebolo nki. Ankpala manaso abora sebi na be kanga fane. Ebor kanga Yesu fane. Fimbala bora matapo amba na yo. Melkizedek ba ekoso. Amuso, kishe nasaso darana manawo eshento anana. Ankpala manaso, kadamunku eleng, kumu ala manako tono. Ankpala manaso, Moses ba ambarana da munting anta shen inki chembi. Ama neniare, tamapopor namba na ambolo kumuso infirge antaga eborto. Kuma ba kaman ebor ba antangba wota, ama bomona bere kaki bora matapo ana antan kama damun wo lombo eshento. Ama Yesu bere antan sana etampolo nki bora matapo sangane ebor tankanga fane ma enyen pebo antan mala mancher kama anshara fane
fimbal boromotopu mbana ayuna. Lebe antang ere male enata Yesu eki esini eyili anyibu ketlemuto asu kona nasa sumune kubo kadrana. Kosana kedenen tiso male endefane boromotopu ana na beda wotana deshi na ankpalamanaso beda wu owu ana ansaka bumubu kushuna. Ama Yesu bere wota ana mbana ayo amuso ese keke manan so muso eshi ka bora mate bukushu nato amuso ebinting amolga basana ba bolo muso ayo ebor kutu ne niare na sankama eshi bumubu olubito ankpolo manaso sankeke ewoto ana ekule ebor asemenye amuso mo ele boro matupu ne muso ne ebinting nkene anye bu eshentenene ansa anye mo eduche mbi ne shen mungbutumu kulubi kama mala munwo moto ebore lermu ana ne emunwo olubi wurpu anato ansa mamuso anyo esoso acho awol paso mwale mundufana boro matupu ne muso na bada woto aler eserga kache kama ankpal bumgoga olubi so point ansa da aler eserga ankpal basapote malibu olubi suna mware serga kongle kwen ne eban ler ansa basa keke sangana edanta ambukumu ansa fana sargana basana eshen ere kpan bumu na ambra na bar da lara ne beki boro matapu ne musu ana eboro ba anta ne kebe ambra na so ambana bre lar ebinyen ne eki chembi mba na ayo na ana. Hibru ebi kumu oburuwa Yesu kal anyebe boro matupu ne musubu eshen kosane anye malge ere keke ende fane anku boro matupu ne musumu ne echene eboro be jisuso eshi mbe kamankura gbombu kuruputi ase eboro so mukongle na ene shun mbe ka boro matupu kushun eshi mbong chembi anato be kakpu chembi tana ndong ele kashinteng be wajibu na enyen pgbagba yuna mana nyin gbese gbagba eta eno onwurkumu boro matapu ne musekeke balarmu ana na ebata enkiana aber ebore ansalar eserge ebor bu anishito amuso kadan daga fane anyebe boro matapu ne musunagba kadan ta kosoko anlar sarga na eta wu kasawul erusu ana eda manki boro matapu keke ankpolo manaso basene bata enkiana aber ebor ambra na ba ekpesin tia woto lebe basi ere shun kakpu chembi nukudu fane ebor so be kakpu chembi buku yoyu nato ankpolo manaso anebi Moses kada shene eyu wajibu chembi na lene ebor dangini mu kuma bu eshin nkange nyinga onworo kasa kama na kabe kakpu chembi buka dulumona nda ngini fo eshiki be na suna so amakana nukudare eboro se Kristo ka bora matabu kushun mono kocho bora matapu ana drana kekepe ana lon kongle na ne ebore ne dime dibu enfrinto buko no kongle ba ankrana bolo komusu eyil anye na mobu enfrinto na gba cho kadrana ankpal koboporna ba awrbe kayil ebore ba ono nasusuna so to nafane shan damako ebore ne dime dibu enfrinto ba konu kongle ba ankra drana ana dafane kopopor kama damana beso anlar ama ebore dan wukulubi amba basi Israel ebiso ana ansan dan kangle fane ma anyen pa ena kangle na fane sanko befo na annas kono nas so popor eshi mana mabasi Israel ebi ne Juda bakanante ebi bu enfrinto ma enyen pana nankange lon bu kono nasusuna mamba dufana komona annasa ansabomo na nyina na kachena ampe bomo bo enwana anlarbomo eshi Egypt bakasa wolosana ankpal bakada minji bomo bo amu kashinten ampe mo kono nasususo enyafu ekrna so ampal makaman ana ansabomo ma enyen pe na nankange
amu ba sang na bakaman le bu kono nasus ere ne men nasa ansa Israel ebe fane men ta ma ambra ana an wata bumu ba an fer ana to an san sebe amu an denga bumu ba an gbana ana so men ba la bumu ba ebore na bumu ala eba la mabasa sang na banfo bumu ba ekma man kanga mo barkasa nko an kanga an ba efuluso ba esa kama fane pin enyen pana an kwalmana so ban yili bumu ba ebibi so en yafo bumu ba ejankorpo ekma nyam bimba nyi ma menta bumu ba olubi shen ampam bumu anka mana nying bumu ba olubi na keke to kanana ebe tere kono nasese ere kosopopor ere bingine fane eta sososo pina ana nki kadrana kosa kama male na kacher bedrata ana amana cherko ansin kura. Hibru ebi kumu akpano kasa wuluso na eboroso buka boroshun bu eshin to sososo bu konu kongle ba ankre na gba da ku kumu ba atande ana na basa da buluso abunya ebore anse da na ku kasa wuluso ba kakuchembi bedan yu wajibu na kumu bu ebu jenkproso na ba ter kakuchembi na da ku patisa andone fitila na tebul na bodobodo na buku asa ebor na keke dawo na patisa nyusupu ko male dawo to na fuban bankumu so filur ebu na ba ter echembi anato buka ku chembi na ta anana andon shuwa bo boro sore na ba cho du kumu sanawo andon kongle na kono kongle ba ankara badaka na du mata an mata kumu kekesa na dawo na shuwa baka puya na koko mana na Aaron baka kpebe na kebe purge afantan na ejembu anyo na basebe ambara anana ndengu sina mala keke dawo dakana to ana asopurso anyo ko na batere cherubim na ada ngini fana ebor bukuman kura wo ondona da yu dakana bukumusu ana ampargato umbu kakpana batere ko wor ba kakpana ama anyi manting amalga eshen ereto onlurto onluge to kanane eshen na da du ambi abraso anana na bora matapo anana da olur ebu jenkprasnato enyeko shung bumubu oshungana sankama ansandalar ama bora matapo numuso na nawle ede lur ebu nyusopo nato kele kongle kafe kamato mwala gba da manting unlur undong ama eta anklang ana unluri enyalere mugbagba bu olubiso ba sarga ansinan yili basina buketle muto anlar sarga ankwal bumubu olubi na bu wura amanda sina so ade keke na kuyoyiche na ku enyini gain fane ekpomu na ese bembolo so onyu echembi anato buka ku chembi na tana damana mbugi ansa basa ankpal ebu jenkprosna kadan kreyil na so kada malala koseneki bingini jeman eriso bu eshen ana fana enke ana na asoboya bakata anlar sarga na damanting enshene esene eko asuna abunya ebor na eki esichembi eshi amba ansharto asuna bu eshen le asu jiso na asu nusu ana na dankarabu eyurano so bokofor ana amwale ansnale eyuruso ba atande na aba woto enyafo jamana ne ebor benshene asokeke enambul ekpana Yesu Kristo ba anklang bu eshen amaneni arebre Kristo ki alili sheng na aba na bobor matupu numus ana ebulu lembu na kishibi acho waji lembu drana to ana amba kadabre mana nyengbe se epurkumu komo elefane mana dronya ereto bokoso elekomu ekadan luri lembu na to kele kong le patina mana ombwe na anabi ba anklang na edanta nlur undong
mo gbagba ba an klang ne edanta nluri echembi anato baka ku chembi na to en yanye ku son yege baka ba wota na kumun ku ekrna ansa anye na kana na badanta ambu ana na egbolu ana ba an klang na ana fulbe ba onsono anmanya nworge basana bada ku eyurpi bomoso na so na alar bomoso na banyal so ere kumare kosane Yesu ba ankla na bar bintin onwuru shi pasa ankla mana so ebulu kuyoyu na ewo ankpato san kama na so ana anta mogbagba bukumu na komonko kulubi kekena anlara sarga ansa ebore amba anklan na enafur anye ba angbana ana toba ansharafeso ana eshi amuba awurbe jigatana sangana so anyintin unshun ebore na ewo ankpatana amuso mo eliko no kongle ba ankara poporna ba ematapo sangana so bomone ebore terna benye kona nasuso na ba enafa na awoto mba na ayo na ebore kanga fane ebensana lebe kishen bintin onwor ana ankpel Kristo kowu na ambolu na bintin aso basi eshi bumubu olubi na bada ko awu kono kongle ba ankara dara na tana ayagaso kaple kama na esa nasa ambolu ba kaman ba appreciate ba kono ambolu ba kaman ne kishene ekanga na bintin onwora manasanga na ekrawo onkpatana ankpela manaso ese ba munanwu ambulu ba kaman bo kono nasaso mantin unshun ama ebanwu na to amuso ne so bo kono kongle ba ankarna gba man le shan ama badanta anklan ana unshun komo bo oshun na ankpela manaso anta fane Moses le ekada nkanga basna keke ambra na ba antanga na keke onloge edanta etebi na bonyo kapapar ana ankere kadibiko na bater hisop naso komo ba kaman na enanta komo anyo anabe anaba anklanto na unchuto ansanta angmanya anworgo basna keke na ambra ba kawol naso ansan kangle konu konle ba ankara ba ambra na ebora kanga fane memba be komo sona anana ekpo kongle na gbagbaso na Moses dana kiligi ata anklana angmanyang awurge wajilambuna na kuma ba asuna bada ko abonya ebora na kekesenyam kashintentup male ambra na bingine fane anklang na bata afur aso bagalangaso na anklang male ba manlar ebora bakata alube ampang basa moto Kristo basarga nawul kabeta alubi apang be esheng asu erele eboro so buka dule be asu ana na ataga baka bolo lebe awurbe ereso onfur amuso ama eboro so be asu bar gbagba eserga no kocho adepe ana ere nawule enanting onfur amuso ankpalmana so mini lambu chembi ne dimedi gbagba danwura na kedan dule lambu chembi gbagba na to na Kristo dan luri eboro so gbagba na edan luri enyaka yil ne niare anye buketle mutu ashun ebor bu anishito monawle emundu fane boromatapu nimusu ana na badata anklang na amanla bumugbagwa pia ana alur echembi anato bukaku chembi kafe alarna mware damon luri anta ambukumu anlar sarga aladamta na mana along ana edabin yili kasuto bajama na keke inji toro aladamtulong ambafu kabre ama kumale kele kulunkong le patene eller efuliso sangane jamana kama toba ekr benfo na ansanta mugwagwabukumu anlar sarga nakakpar olubi eshi basa kekeso ebor mali yili kumu anafane adaga fane basa keke kawu kulunkong le no luna bakaman ne demu bukiji male ebe bomoso to lonkongle na badanta Kristo gba anlara sarga klukongle pate na ekpar basidamtu bu olubi eshi bomoso mwale benan beta kalo nyosopo anlar amba ama kadabre mana olubi baka kparsone ebe ba ekoko mulga ana aba
na ɛba sɛ bɔmɔ ne ba adwo mu na kɛkɛ. Hebru ebi kumukudu. Kashinten to, ambrana dale kashinten ba asune abe bana ba unduli ana nawul ana. Kaman la asuna gbagba. Amu ba kapele so, esiri kongle na ba alara kafe keke. Amu so, lebe ambra ere manting anta esa kama na eba ebor koto nki esi chembe keke. Ankpala mana so, nafane lomba esirgana da ting alar basi bu olibi eshi bu muta ana. Dafane bada manan lara esirga ana ere. Ankpala mana so, bada lar bumu bu olibi na to kelu kongle pati amana ku olibi ba amfira bu muta keke. Ama esirga mona bada lar kafe na ede ngini bumu olibi kawo bumutu. Ankpala mana so, egbolu na ombwe ba ankalang manting an lara esa ba olubi eshi mutakeke. Amuso, Kristo kadam ba durnya tana, lene edam malga ebora ba eshin ankange. Mana asarga na anke ana na fadasha, ama eyur na fawura ansamana. Mana vana asoboya na bocho an lara esarga na abe kulu olubi ba katampang na fisha. Adaso na edan kange fulena. Ebore ma ande na anwuro fu appreciation. Fane kanane basebe abore sebe na to akange ma eshena. Minkene koso na efara ankange. Eye. Fumasha eserga na anke ana na asoboya na bocho alar eserga na eserga mone abe kulu olubi ba katampang. Fumasha amu na amu ala ma perfu. Nkeshine. Ambra na to na bidan yili amufane long ebawura. Komba kama na enan kange le. Ebore ma ande na anwurfu appreciation. Kede enan yini fane eler esarga drana na eshito ansan ta kupupur na antalto. Ankpel Yesu Kristo kada anwuro kosa na ebore da sha. Eka wurna so. Anke ke furso enyala so. Ankpel sarga mone eta mugbagwa bukumu anlarna so. Kache kama bora matapo kama na yil ambu kushunte ana alar asarga kongle gbing. Na amanting anlar ese bu olubi moto kekena. Ama mu Yesu ere. Sere kongle patene elara ankpel olubi so. Na kebe koke asa sankeke. Komba kaman na echena ebor bu jisu so. Ebonyampo bakakpana. Neni are ebejo na ebor eyata mudungana anshine bugburu kumuli. Amuso, sirgu kungle na ebanta anshine basana baki chembi na biki basi chembi na ambana ayo. Fyoye chena gba biji kishen kungle na basheda akang anyelong. Kosane ebe jankper akang anye elefane. Enyen panaye. Ada baka man konu kongle ba ankre na mana bomo ben karana ande. Menta ma ambarana an woto bomo ba angbana anato. Nsan sebe amu ndenge bomo ba anshira anaso. Kada baka man na enan kangle mana nyingi bomo ba olubi na edalubi shen keke. To na ebanta leba asu erebre ampambasa. Kumare kaman daga ese kanan kpol olubi so an lara sarga. Kefurge antaga ebor tubu eshing. Amuso bukropu ana neni abre. Ekpubam buge pol ana andese na anlur echembi anato ba kakpu chembi na to ankpol Yesu ba ankla na so. Mu ebuge ekpopopor. Ankpa ba ekpa ansa anye. Ebola pati sanat ana. Kumu elefane ambu eyur na to ana nwurlong. Amuso kanane anko bor matupugbong ni ebiken ebor buko wusu ere. Menshine anta kashinteng ba angbane na yerda na kumunku shika na angbane mona bofur amu ba ansharafse sulubi anlena. Na eyurana na bata unchu mone amunku eyurpi amuto onfurna anfurge antaga ebor to. Menshine amba ko anye ba sheda na to kpakpa ansa magbungbunto.
Ankpala so esene enas kono ansa anyina mayi eshen achergo kono keke. Menshene amba nyingi aleng aberto awota kasha na aworbe lalato. Mensa menshene amba kini kubetu aber asher fane kanane basoko beka awurna. Ama menshene amba leng aberto fonfon kanane minwu lalalo baka chena kabefu le ereso. Ankpala so baka ban bugu kashinte na to ansa anyi ere baka man na ankrin kini awoto awur olubi sarga kama mana awoto na kitin ankpara olubi na anle kosone kabanka andaga kangana elefane baba tama kasogbarga na edi wulong ne abin cho eboro mudunga na keke umurna. Esa kama ne ekeni anebi Moses ba ambrana jaga na basa anyo banji kumu bulong ba sheda amudo wuru biwu na ko wur monta ansamu to na kana ni kudule ere ne esi bi keni ebore pibinyen na jaga onko ata ebore buko nu kongle na ba ankraba anklang na ba ta amu afur basoso ne ba ki chembi na fana kosana kamala shen onko ataga ko wur baka ki buko yu na bre amudo wur buka sogberge bimba shiga achu Moses ba ambrana pia. Ankpala so angi kinyi esene edan kang le na fane kaka ese bukulubi la ma eshen ana ma enyin pana enanke ese bukulubi no komo ba ekoso anyale ansinenyi esene ekang le nagba enyin pa bien gberge amba baso kuse kashinteng to shan manan lubi acho ese bokotor eborne ewo ankpatana ba enoto keke. Mimba nyingi kana ni eshende du ansemenye drana. Sangane ebor buku fultina damba menye to bakaman na. Kumo ba jamana na mindenji etoro damta ama amuba sangana menye damontor. Min nyingi sanko bakada bugi to ataga menye ansanda toro menye nisanko male bada wur basana min da manlar bomo kaman na long unko. Min dan tu basana buti ebu ana nji awurfong. Na sangana bada mba soga menye ba asunagba. Min dan ta kagbunfuli inyiti lombu kishe nagba. Ankpal min kada nyefane min koko sono kocho asunaga. Ansa manko ekrna so. Amuso min sa man kan le menye ba kanyanna. Ankpala so na memba kokomotu long menyemba nya komobotono adaga fane memba kukanyiti akoto ntin nwur ebor ba aprishin enye kosone ebor na sokona fane ebensana. Ankpala so long na abor sebe na bekanga na fane akagbrebe na esene ebe bana eba emancher ama mabasana bomonko olubi eshi ma ebor bu anishitina bre bimba ko yerda awoto ama na bomu bu ekma ban langa kamana bre amu don wuro bu asheng man perma ama anyaman la basana ba bita kaman amurna ana an la basana ba yerda ana anya komolga. Ibru ebi kumukuduka ko kanana basa ta yerda ambe ebor subu esheng. To, mana ele yerda le kubanyi gen fane, anyenye asune anye tamana, ansine nye fane, asune anye mantin unwuki nishisina keke woto ana kashintento. Leba yerda ereso na ebor dan kpang badrapuna. Yerda sene ampin fane, kamalga na ebor dan ta nto esoso na kasawole keke. Amuso, asune anyiwu ere shikosene ese da munwu kinishiso ana. Yerda so ne ebel dan ler sargalala ansa ebor achu ken pia. Kumu aliso ne ebor dan kpamu fane elelepo ashi mware ebor bu anishito. Ankpala so ebor gbagba dan so amba anke anana. Yerda maliso ne ebel wu ansan kra malgana.
Inok be yirda so ne ebor dan tamu on yu esoso ne edamun luri lutina. Bedan finmu ana angban ankpal ebor kadan tamu na so. Point ne ebor mala dan tamu na. Bedan kpamu ana ankpal amba awurbe kadan per ebor so. Ne ese mala ba mako yirda emantin on woro ebor be aprishen keke. Ankpal mana so ese kama ne ebe ebor koto. Adiga fane efara en yirda fane ebor wo ankpoto. Ansa nafa bakama ne be fin mu kinishe perso. Yirda so ne Noa da nu ebor bukono ayi eshe ne adabin ba kachakuso ne esi wu na ebor kadan kanglo na edan nu ansamu ansin gbur kulongbong na mona amba kanan luru omolgo bumbu emu ankpol lo na so drunya ebi da manye kachinteng kuma kaman ne enye yirda botuno kuma elefane eki elelepo ebor bu enishito. Abraham be yirda so ne ebor dan termu ne edan nu ansamu ansin dan lar amba kadato an yo kakpene ebor dan kanga fane eben samuna. Edan lar amba efuluso ama edan minyi kakpene edayo. Yirda so ne edan ya kawo efulu mone ebor dan nasu kono fane eben samuna so fane efuna. Mone Isaac ni Jacob ne ebor danse bum alagba kono nasusu konglina. Edan ya kawo wajibute fana bofona. Ankpala mana so eda jo kadugbo ne koko gboltlasi lempo ne komo bo epurpo na esini eyili komo kana ne kadaga fane kopur komo na le ebor gbagbana na. Yirda edan shine mbe eche Sara dan bel ansindan nyi eleng ndi kadampo. Ankpala mana so edan be nyi gen fane esini edan simu long bo kono nasasina da ben wor kosene edan kanga fane eben worna. Ankpal lebe yirda eriso na bas damti den shi enyin kongle ne eda mana ko eleng ansin da du fane esene etin wunato. Ne niare bishi fane achakpebe mone awo awol pato na. Ese malemantin ankarga bomo fane kanane bumantin ankarga teku ase bu ejembu bina. Yirda to na basa ere keke dawo nsunwu na bumananye aso na ebor na sokono fane ebensana. Badanta kinishi na enyokofo nwu amu onso amu enyi fane bishi eful potes ana alobofo kasawul eriso. Basa na batar bomo bu emule ere bingini na gen fane bomo gbagwa bu eful so ne ba finna. Mana efulu mone badan inshina bu eshen na bada fe. Ankpal mana so ekpada woto na badan nanting ambete anyo ondo. Ama kashintento efulu mone kobo ade keke ere na bada fin. Komo elefane ebor subu efulina. Amuso na katar ebor bu ebor na. Ma kata ebor anishinyor na. Ankpal mana so mo epur kadugbo na inyili bomo. Yirda sene Abraham dan ta Isaac ashen eler sarga ansa ebore sangana badan wormu nkenina. Mwala na ebore dan ta amba onno nasasa ana ansa ama edan shulifane ebenta mu pibi kongle na omo anler sarga. Leni ebore dan kange mu pibi bu eshen. Isaac to na fembula anye kamante ebina. Abraham denyi ebor kako eleng ne eting enting bubune eshi luto. Kumware anyinting ankanga fane Isaac denwu ana ansanamba Abraham ba enoto. Yerdasan Isaac kongle ere male dan nafa amba embia. Jacob ni Iso eyili kachakona. Yerdaso ne Jacob da shine ewu ansan dan nafa annafa Joseph bu imbina. Edan yirgi amba kakpebeso ana ansanda bonyang ebore. Yerdasu ne Joseph da shine ewu ansan dan mmalga Israel ebi ba kalar Egypt. To bu eshen ansan kanga kosana banta
mbukubunu onworna be esheng. Yerdasi na Moses muniyo na mututo dan tamu angana aful asana. Bedan wufane ka yerbe edalamu. Ansida mangana kakpalan Egypt be ewurna ba antana so. Yerdasi na Moses dan ba dang ansida munshuli fane. Batarmu ewur Fero pibina. Kutu ebor babas na awotoroto dan pramu. Acho kadawu olibi be ebelto enchenyuko. Eda sha kakpal Mesaya na so enji enisinyor ga. Acho kiji Egypt bedamuso be asuna. Ankpal manaso embe enishide yu tonone eda benye kachakuna so ana. Yerdasu na edan ler Egypt to ansada mana ngana ewurna be agbona. Eda ko amba yerda na to na kpakpa fane ekewu esene bumawu kinishisina. Yerda sene edan fara keban sunchom bukijigbong. Ensendan shena bata ankala ngbiti mbunu anana na malaika murpuna esa man beta Israel ebi bukawu kamato bu kebinyen be jankorsona. Yerda sene Israel ebi na denting mbolo te ku poporna to enite enlar fane kasawolwolsona. Ama Egypt ebi na kabaka shakinite long unchong ne biji unchu. Yerda sene Jericho bakade toba egblana dantor sangane Israel ebi dan nite unkulti komu unchin shunu na baka manna. Sakali che reha ba yerda so ne Israel ebi da mumomu unti basana badamun ko kosonu anana so na. Ankpalmana so Rehab dan so bomona badan yo kadana boko boso enkenina so ananene. To, ade keke bakaman anandaga ankana mmalga bayerda poko mala be eshen intisa. Sanga monta na ana malga Gideon, na Barak, na Samson, na Jefta, na David, na Samuel, na anebi anana be eshen. Ankpal yerda so badan ko eful anat ko ebi ina kana onpobo moso onwur eshe ne adaga ansenye koso ne ebor da naso kona fane ebensana badan ting enti obulung ana ba ono ansin dan ting ndung edigbong ana ansin dan ting anglege etoko bi bakata omobomo badala bo poshepo ana ama badanki bilempo bada ku eleng eshi kanato andan ting umpo bofobo esoji so ne bishile nchong. Ankpal yarda so bicheko bo bubuni dan tingi eshi lute ana ansabomo. Lebe bas ere baboko dan kino koso komoji baka ba wata ana ansun shule anshana botoro bomo. Sangana so bamba tingi luto nlur ankpa na kobonato. Ankpal yerda so badan worbo ku eyurte ana ansin kuibu muso ansin dan pe bada male ankre antabu mu anti ebwana. Ankpal yerda so badan kpobu ku ejembu omo ansin dan chang bada to untunyo so ansin ta tokobe omo bada male. Ankpal yerda kongle na so boko dan dele ombolpo bo onwol na ombobo onwol ana awu kitirto na toro na anshel so ba kokorfeto. Lebe bas ere keke dronya ba kalala daman fo bomo peso. Amuso bomo ba boko da na kiyite ana na abe anuso na abe langana to na amangana to ana. Kashintento bade keke da nye umbo ankpal bomo ba yerda so. Ama bomo ale ba ekama da manye kosone ebore da naso kona fane ebensana. Ankpala mana so ebore da ko kosone kobo kada eregba ana ansa anye. Amba kosone edan yili elefane anye na bomo baka gama na wolto na ban forso anyala so. Hebrew ebi kumukudanyo.
antutu ebor na mbe mbi be eshen to neniare adaga fane anyi bomone lebe eshida ere kulti anyi ere kata asokama ne abe kagla anyi ekpe eshi kebeso natna ne olubi mone amar anyi so kpakpana anle anseta kenishe pre nshile eshile ne kedesi ojo anyi ere kanyituso menshine anta anyi be enishi nyu yesu ne ele anyi be ebor ere be ejenkorpo ne esene ebe shene yerda biyilito nene afu komo be ekr naso mo edan kpal kacha ko so be kagbunufule mone kujo monaso amanta kuwu kedibe largato so buluuna antar shan ensin ji komo ansin yaka tase ebor bukuru puti be jisusana menfi kanane emanta kikishi demta mone olubi wurpu ana danta ntumuna keke antar shan na be eshen nkeni sangana so me mampo aba nshene menye be angbane eba jeje menye ankpalmana so menye bo koko olubi nju amu eshi menye tekeke me manamfo sangane adaga fane menye be ankla kalar menye to min ten kilento be amalaga ne ebor be malaga ase menye fane ambe mbi nasa eye mpibi samanta kanane enyin pe ningefo ekpana fane kosofombe ansa mapo aba ankpal eka gbrogofo kososo ankpal manaso esa kama nama enyin pana besha ne mi ningi ekpa ansa gbrege ekama ne metere mpibi kose mimbaji menye botoro na kala ekpa beke ningi na beke nyiti enyi fane ebor be wor menye fane ambe mbi nana ankpal manaso ebi mu ewoto ne mututu ma ningi mu ekpa na minle mbi awoto na min tutu ma ningi menye ekpa kana ne ebe wora ambe mbi keke komare mimba nyi fane mana ambe mbi ele menye na ayurbi ele menye na ne min ta fane antutu korgoso ana dronya ereto menyingu fane sanko beda ningi aningi anye ekpa ana na anda sabomo bonya ankulonso to na fukeni anyi bu oyoyu bu otutu na amandaga fane anu ansamu ansanya ankpa awata antutu kurusa ana da ning anyi ekpa ana kanana bada afefane kuwala nene ansa bomu enche nyoko ana ama ebor bre bi ning anyi ekpa ana ankpal anye gbagba baka chetuso sanga na so ne anting ntumu anye ambaka ba otu chembina ama kashintembre sanga ne buba ning ese ekpa ambaka gbane bejejemu ana ama kining na baka man ekama ne ebi kining na bukifito danyi alili sheng baka ba woto baka gbunufuli botono ana asu ning so baka fesu bu esheng amuso minkoso nwor menye be enoposo ana ne amuli chichaso ana ere elento men longe ekpening so ne menye bolosona sangna so menye to bo mona bo munku elena manfo ekpa ama bamba ku elen men wur enia ne menye na base keke ebawo ebal ne memba ko kabawo tichembi ana ankpal manaso esa kama manwu ebor na ama amudon wur ba ko kabawo tichembi ana memba de so ne ekama esa man kan nlar ebor bokoro bakake nato ansan na de so ne kikishi ba anshar kama esa mun lur menyeto ungul bas dam tuto anjeje bomo ba kabawoto memba de so ne ekama esa man ka ko kasakalia ba kabawoto nko awota akplan aborishen so fane kanane iso dankpal kijibi kongle pate so anta ambukunumu ba nafa amfana menyalegba nyi fane kuma ba kaman ekada na asha kuso nafana eshi mututu kuto edamana anya komo ankpalmana so edanko kinishi preso ne enye ekpa encherge eshi kosene edan wornato ama edamana anya komo bulong ba ekpa mimba nyinge fane
Memamba kibe mona banting ambeta na ase na ede wulong da wokomosana. Andon ne tentembire dan so kakpa ne kabong dan wur gburum ne komoba kaman ne afu bonko dan bana. Kibe kongle na so ne kabel dan shu ne ebol dan pontutuna. Bas ne kanu ebol na ne bo kulumo sisafane. Basa mena nu amalga kama antiso. Ankpala mana so. Bada manting ankata kamalaga mone kadan kanga fane. Halana koso boya gba. Bateki be ere. Bakpok mo ejembu omona. Keshintento. Kakpana keke dembeki kananko ana halana Moses bakange. Kufu pie ma ana nemechicha. Ama menye ere ba Zion bekibe naso. Ebor so be Jerusalem nakala ebor na ewo ankpato be kadetuna ndonne malaika ngbontu wona memba ebor be ewurkon nyenso ana na ebor sebe bomo be atre anase ebor sona be kagbunu fuli so be ansharta anana memba ebor na ele basa keke be demu jipu na kota ana ansana be balalapo na eta bomo be oyoyu anki chembi na kota anana membe Yesu na elokonu kong le ba ankara popor ba elong po ansale esene bata amba ankalang ang manyang ngurge na ankalan na biji kosok na kocho ebel ba ankalan na ba eshen pe na koto memba de so ansa mun kankinu kunnu esene ebe malagana ba amalagana basene beden kinu kunu durnya ereto ba ebol na kadan fe bomusana da muntin angelge bomu ba kasogbarge ne ebol kashi eboroso ba fe anyi ereso ne ankinu kunu no so ne anyi wora angelge komo ba kasogbarge amo ba jemanna amba ebol dan gbungbun kasawol ana amaneni abre enaso kona ana ankangle kulu kongle ne minan gbungbun kasawole ama manafana kasawole nawole min gbungbun eboroso gba antiso kanane ekang erengin fane ebintie asone buto ne abinting ngbungbun tina nana ebin wurlong na asone amanting ngbungbun tina eka amuso menshene ambachor ebor ankpal ankabenyi kuwurmona kemanting ngbungbun tina nlurutuso menshene ambabol ekomona kebe per eboroso ata kaborangana nukufu abonyamu ankpala manaso anyebe ebor na dufene ede choso na amur basa Hibru ebi kumukudasa kowur asheng amper ebor be asheng membakra wota asha abarfane kinipi be ana ashi Kristo to menying aso bofu ashi mimpe ana ankpala manaso boko dan wurlong nso malaika bomupe ana amumpin bakale malaika memba nying bomone bowo kabuti tuna fane menyena bomo keke nebuti ebuna ansinde nying bomone ba toro amfilsana fane menyalgba kabiji lombe toro na adaga fane ekama eba bunyan kekil ansamanta eyurpi awu kekilto ankpala manaso ebor ben gbarga ba kama na boko ka sakalia na ba kama na bo woto akko ka sejegya ba ka ba woto kusi men lara menye ba angban ana eshi kama sharbe shato ansan shine asona men kona eba akko ka menye ankpala manaso ebor kanga fane man yege menye keke mala man kpulang menye se keke amuso menyin ting umpuchi nkanga fane enyen po elema echitupu mamba lukufu mana nyingbe sibinting nworma mimba nyingi menye ba bunumu ana na bada malaga aborishen ansa menye na anfe kana na bomoba lalalugo ba kabawto damba kadu ansa kote bomoba yerdana to andere na kabra na sankeke Yesu Kristo wo ankpata ana amba na yo ema cherga keke mensa manshine kingine ba ananto na awoto ere efule menye keke ne menfo ekpa
ebore bu ko wur ba kake edaga keba leng menye ba angban anato mana edan kare sheng ba ekpa na ba ejibi na amun ko tono ansa basa na biji amuna anko anye ba borsoro mona bomo na ba shu waji lambuna akpana monko ekpa na biji borsoro na so ba serge jibina bora matapu na muso na edata asuboya ba ankalang elur echembi anato ba kakwe chembi na to lar sarga ankul elubi anaso ama asuboya na bre badata amu ana aler kayito ayu kayito ba kakpa na basamun wo ya cho to lonsini Yesu gbagba denji toro kadana ba ekerso ni eting ambolo mo gbagba ba ankalanso anshina amba basa eki chembina amuso menshine an lar kei na to onyo mokoto enye tumu enji amba ngaba na ba ngaba muna ankpal mana so enfiare anyamun ko kada mona ka ba woto mba na yo kada mona kebe mbana ba ekpa na anyi keni amuso menshine amba di ebor epansan keke fane anyeba sarga mona anye bulu Yesu so ata anyeba onno eji amba katar bu eleng ba shedana menyale esa munteng kaba wur kalala na kabata menye ba aso ana achi abratusu ankpala mana so lomba esarga enapr ebore memba nu asa menye ba bajankwarpo ana ansa so bumu ba atande bumu ene kene menye ba oyoyuso fane basana ebore bimba bishi bumu menye ba esheng memba nu asa menye na buting nshungu bumu ba oshun kagban fuluso mana kagban jejeso ankpala mana so kushun oshun kagban jejeso manche menye tukura memba kul ebore asa anye amba nyi genfane anye ba anshere kaningi anyala ba kasha elefane sankeke amba wur asuna abul ekpa kosana amba asha kingin menye ne memba wur ga atiso elefane memba kul ebore ne eshene enye ekpamanan anyo menye koto esebe pona baka bora kul be esheng ebore bul anklang ne abiti konu kong leba ankre na komonko ekrna so enting anyin pe Yesu ne ella ombolpo kopo kenpu gbong ne ebi ken ambo ombolpo suna eshiluto kagbunu wishi be ebore na eshene kosalala kama na ko wala kata nshun ombo kushun na ebul menyeto mala na kolomo fane ebul Kristo so onwur kosane kebe per mu eshi anyeto kembankura ebali Yesu Kristo na pia amba na yo amen lala loga ba amalaga ba esheng onkoropo ana me kulmenye ana fane menji kanyiti anu makelento ba kamalaga ere ankpala mana so ka wulara nka sebe menye ere ba munshiko mesha fane mimpin fane balar ankoropo Timoti eshi kabutito amuso ne eka nwule amba anfe manamu enamba wu menye menchuro menye ba bajankwarpo ana na ebor ba basa keke bokoropo mune bishi Itali na de chor menye ebor bokor ba kake ebawo menye keke so